mau bertanya tentang bagaimana meyakinkan orang itu terkait dengan cerita tentang munculnya nazam aqidatul awam ini. Bagaimana meyakinkan orang begitu. Baik. Yani Maulana kaifa nuqni'un nas bi qissati ma qarana aw ma sami'na minkum as-sabab li ta'lifi kitab aqidatul awam. لو سمعوا قصة العز بن عبد ابن جماعة قصته بعد أعجب. العز بن جماعة كان قصته أعجب من قصة المرزوقي. العز بن عبد ابن جماعة بقي 60 عاما وهو في طلب العلم حتى بلغ السن 60، يعني كبر وهو في طلب العلم ولم يفتح عليه فكان يجلس في آخر المجلس مجلس شيخه، لكنه ثابر على طلب العلم، وكان معروف بأنه بليد الذهن، لكنه سبحان الله كان مخلصا لله تعالى. وفي ليلة من الليالي بعدما بلغ سن 60، يعني لم يكن شابا ولم يكن غلاما، في سن 60 كان شيخا كبيرا، رأى النبي عليه الصلاة والسلام تفل له في فمه، تفل النبي عليه الصلاة والسلام في فمه وهو بلغ 60 عاما. ثم بعدما استيقظ ذهب إلى مجلس شيخه فلم يأتي الشيخ بعد، فجلس على كرسي شيخه وصار يتكلم. أقرانه من الطلاب قالوا ماذا يفعل هذا على الكرسي؟ مشهور عنه أنه كان بليد الذهن، ماذا يفعل على هذا الكرسي؟ فوصل الشيخ ونظر إلى العز بن جماعة، عز الدين بن جماعة، فقال له اتركوه، العز اليوم ليس عز أمس. وهو يقول عن نفسه فتح الله تعالى علي ب25 من العلوم لا يعرفها غيري، وسافر إلى مصر ودرس في القرآن ودرس في الحديث ودرس في العلوم الكثيرة، وقال فتح الله علي في 25 علما لا يعرفها غيري. الله تعالى يفتح على من يشاء. إذا كان لا يعرف قصة العز بن عبد السلام ولا يعرف قصة المرزوقي ولا يعرف طريق الأولياء، فكيف يعتقد بذلك؟ لا أدري. أشياء كثيرة سبحان الله نقلت إلينا، يعني نبي الله سيدنا يوسف عليه السلام الله تعالى أعطاه من العلم اللادني، هذا العلم ربي يفتح عليه. هل كل الناس يعرفون تفسير الأحلام؟ لا أبدا أبدا، هو علم الله تعالى يعطيه لبعض خلقه وليس للكل. ما تجدونه الآن في الكتب ليس يؤخذ منه التفسير الصحيح أبدا، هذه حالة وهذه حالة وهذه حالة وهذه حالة، والأحلام هي بعلم الله تعالى، ولا يؤتى هذا العلم إلا من فتح الله تعالى عليه. دخل رجل على ابن سيرين وهو كتبه، ابن سيرين يذكر هذا في كتابه، دخل عليه رجل يقول له رأيت أني أضع قدمي على خد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرتجف. يعني أينا يحتمل هذا؟ رأى أنه يضع قدمه على خد النبي عليه الصلاة والسلام يرتجف خائف، قال له ويحك انزع الدينار من أسفل قدمك، فقلب الحذاء وجده في أسفل قدمه الدينار ملتصق ومكتوب عليه محمد رسول الله. هذا فتح من الله. هذا العلم لا يؤتاه أي شخص، لا يؤتاه أي شخص. سيدنا يوسف الله تعالى أعطاه من العلم اللدني، كان يفسر الأحلام. ذاك يقول لسيدنا يوسف أن الطير تأكل من رأسه، ما معناه؟ وذاك يقول أني أعصر خمرا، لا يعرفان.
فسر لهما وقال له اذكرني عند ربك. يعني سيحصل شيء وستحتاجون إلى من يفسر لكم، فاذكرني حتى آتي أنا. هذا شيء الله تعالى يفتحه على من يشاء. تفضل ترجم. Nah, jadi tadi pertanyaannya kan bagaimana kita meyakinkan atau memuaskan orang tentang cerita di balik penulisan atau penyusunan Nazm Aqidatil Awam ini. Kemudian saya menjawab bahwa ya itu akhirnya memang dikembalikan kepada masing-masing orang, karena mungkin orang itu belum mendengar yang lebih menakjubkan daripada itu semua gitu. Belum mendengar kisah para ulama dengan mimpi mereka yang lebih menakjubkan dari kisah yang dimiliki oleh Imam Marzuki gitu ya, yang ternyata adalah Imam Ibnu Jamaah. Jadi beliau sampai usia 60 tahun belum diberikan futuh ya, belum diberikan kematangan ilmu meskipun beliau belajar gitu ya, dan dikenal bahwa beliau ini termasuk orang yang sedikit lambat di dalam belajar. Baik. Kemudian suatu ketika beliau bermimpi melihat Nabi SAW meludah ke arah mulut beliau gitu. Baik. Atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut Imam Ibnu Jamaah. Akhirnya beliau terbangun dan pada saat keesokan harinya atau beberapa saat setelah itu, beliau kemudian tiba-tiba langsung duduk di kursi masyaikh ya, dan orang-orang kan tahu bahwa beliau ini termasuk orang yang lambat dan tidak dikatakan sebagai orang yang unggul lah di dalam ilmu ya. Tapi ketika beliau duduk itu, ketika ingin dihalau, beliau mengatakan duduk ya, jangan halau saya, karena Al-Iz Ibnu Jamaah yang sekarang beda dengan Al-Iz Ibnu Jamaah yang kemarin-kemarin ya. Ya, setelah beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan diludahi oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian kita tahu bahwa Imam Ibnu Jamaah dikenal sebagai ulama yang besar, bahkan hijrah ke Mesir, kemudian mengajar sampai mengajar 25 ilmu ya. Sampai mengajar 25 ilmu yang tadinya agak lambat, tapi setelah mendapatkan mimpi tersebut ya, Allah membukakan hatinya untuk menerima ilmu dan jadilah ulama besar ya. Dan kisah ini banyak dialami oleh para ulama. Kalau orang tidak pernah mendengar kisah-kisah seperti ini dan kisah-kisah ini bukanlah kisah bohong, ya akan sulit menerimanya, karena mungkin menurut mereka ini sepertinya mengarang. Ya kalau dari orang seperti kita ya mengarang ya. Tapi kalau dari para ulama yang dipercaya, insya Allah merupakan hal yang benar. Sebagaimana ya kita tahu bahwa mimpi-mimpi itu kan datangnya dari Allah ya. Dan kita tahu bahwa Nabiullah Yusuf itu kan diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk menafsirkan mimpi ya. Bahkan di antara ulama juga ada orang yang diberikan ilmu oleh Allah, yang tentu ini merupakan kebaikan dari Allah Ta'ala ya. Yang itu fadlullah yu'tihi may yasha, itu diberikan pada siapa yang dia kehendaki. Di antaranya adalah Imam Ibnu Sirin, ketika ada seseorang datang ke rumah beliau, masuk ke rumah beliau, kemudian berkata laki-laki ini, aku bermimpi ya, sambil bergetar itu tangannya itu ya, menceritakan tentang mimpinya, aku bermimpi kakiku ini menginjak pipi Rasulullah SAW. Jadi kakinya ini menempel di pipi Rasulullah SAW. Bayangkan itu ya. Ya, ini kan bahwa beliau khawatir ini merupakan hal yang buruk. Akhirnya ketika dilihat di bagian sepatunya atau di bagian alas kakinya, ternyata ada dinar tadi ya, mata uang yang tertulis nama Nabi SAW. Akhirnya kan setelah tahu ini penyelesaiannya kan, akhirnya dia tidak lagi dihantui dengan mimpi tersebut gitu kan. Jadi beberapa mimpi memang benar gitu ya, bukan dari setan,
dan beberapa mimpi itu boleh jadi menunjukkan kepada kebaikan seseorang, gitu. Ya, kebaikan dan keutamaan seseorang. Jadi betapa banyak para ulama bermimpi, kemudian dari mimpi itu Allah memberikannya kebaikan, kemudian dibukakan ilmu, kemudian dibukakan hal-hal baik dan lain sebagainya, yang mana itu semua merupakan kehendak daripada Allah Ta'ala. Baik. Jadi jawabannya tadi itu Pak ini ya, jelas? Nah, misalnya, Nah, baik. Jadi